Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, students. How are you today? Well, I hope all of you in right condition right now. Okay? Kalian semua dalam keadaan sehat dan terbebas dari ancaman pandemi. Baiklah, anak-anak sekalian. Today we have the material. It is about asking and offering help. This material is the 12th material at the first semester, materi di kelas 12 di semester 1. Okay. Contents material, isi dari materi untuk offering and asking help ini yaitu asking help, formal and informal condition, and then the way how to make asking help using modal can, may, would, or could. And number 2 is offering help, informal and formal condition, and the way how to make offering help using modal can, may, and let's. And number 3 is giving help in formal and informal condition. And number 4 is accepting, asking and offering help, and also declining, asking and offering help. Okay, this is tutorial in this time. Next. Okay, we are going to talk first about pengertian, definitions of asking and offering help. Apa sih yang dimaksud dengan asking and offering help itu? Okay, asking help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Ya, asking help is the expressions in English that you use when you want to ask the help from the other people. And then offering help adalah ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain dengan menggunakan kalimat bahasa Inggris. Okay, offering help is the expressions in English that you use when you want to offer the help to the other people using the expressions of English. And then penggunaan asking and offering help. So, when we use asking and offering help in our daily life, based on the definitions above about asking and offering help, so we can conclude that we can use, ya, kita dapat menggunakan asking and offering help when we ask the help to the people, ketika kita meminta bantuan pada orang lain, and also when we want to offer the help to other people, ketika kita ingin menawarkan bantuan kepada orang lain, ya. And this expression you can use in formal and informal condition, ya. Dan ungkapan ini kamu bisa gunakan dalam kondisi formal maupun informal. Okay, number 1 about asking for help. This is for formal condition. There are some expressions in English that you can use to say asking for help. This is examples. For example, could you spare a moment? Bisakah Anda membantu saya sementara waktu? Atau I need some help, please. Saya membutuhkan bantuan Anda. Atau could you give me a hand? Dapatkah Anda membantu saya? Atau would you mind helping me out?
Bisakah Anda membantu saya dan yang lainnya? Okay, this is the expressions that you can use to say asking for help in formal condition atau for formal condition. Okay, how about informal conditions? Bagaimana dengan kondisi informal atau tidak resmi? What expression that you can use for asking for help? This is the expression. Ada can you help me please? Ya. Atau I can't manage. Can you help? Atau give me a hand with this, will you? And the others. Nah, kamu bisa lihat di sini, ya. So what is the difference between formal and informal? Kalau kamu bisa lihat, informal conditions, dalam kondisi informal biasanya menggunakan, kalau models menggunakan can gitu ya, can gitu. Jadi informal condition itu menggunakan can modelsnya. Nah, kalau dalam for formal condition, untuk kondisi resmi biasanya menggunakan would atau could. Itu bedanya ya. Jadi informal pakai can, kalau formal pakai could atau would. Lanjut. Offering for help. Nah, menawarkan bantuan. Dalam kondisi formal, ya, for formal condition, this is the expression. Ini ungkapannya sama menggunakan would atau could atau may. Would you like some help? Apakah Anda membutuhkan pertolongan? Atau may I help you? Bisakah saya membantu Anda? Atau may I offer my assistant? Bolehkah saya menawarkan bantuan bagi yang lainnya? Sama seperti tadi, for formal condition menggunakan would atau could atau may. How about informal condition? Untuk kondisi informal, okay, no sama, pakai can, ya, pakai can gitu. Can I help you? Need any help? Membutuhkan pertolongan? Do you need any hand? Apakah Anda membutuhkan pertolongan? Can I give you a hand? Bisakah saya can I give you a hand? Dapatkah saya menawarkan bantuan untuk Anda dan yang lainnya, gitu ya. Jadi for informal condition sama can, can. And then giving help, ya, giving help for formal condition ini menggunakan I dari I would, ya. I'd like to help you. I would like to help you. Atau I'd be happy to help you. I would be happy to help you. Ya. Apa bedanya? Ini pakai be, ini enggak gitu. Nah, kalau kita tahu like itu kata kerja, maka setelah would dia tidak harus pakai be. Happy itu kata sifat, maka setelah would dia harus pakai be. Jadi kalau ada kata sifat di sininya, maka harus menggunakan be. I'll be happy to help you. Saya merasa senang membantu Anda dan yang lainnya. Okay, this is for formal condition. And then for informal condition, I will do it for you. Saya akan melakukannya untuk kamu. Atau let me help you. Ya kan, saya membantu Anda dan yang lainnya. This is the expression for giving help informal condition. Responses atau responnya. Respon itu they are accepting and declining. Menerima dan menolak. Nah, ini menerima untuk asking help seperti apa? Okay, this is example of dialogue. Nah, ada seorang perempuan
Minta bantuan. Would you like to open the door, please? Maukah Anda membukakan pintu itu? Nah, kata laki-laki, certainly, tentu saja. Nah, ini accepting, tentu saja. Jadi si cowok ini mengabulkan permintaan dari si perempuan, si cewek. Kemudian, this is the other expression that you can use to save asking help. Ungkapan lain yang kamu bisa gunakan untuk menerima bantuan, ya, mengabulkan. Okay, sure, certainly, atau no problem, my pleasure, it's not a big deal, atau absolutely. Certainly juga bisa diganti dengan misalkan no problem, my pleasure. Would you like to open the door, please? My pleasure. Dengan senang hati. Then, how about declining asking help? Menolak penawaran atau menolak meminta bantuan. Ini cowok ya. Cowok, can you help me to give this present for James? Ini minta bantuan kepada cewek gitu. Dapatkah kamu membantu saya memberikan hadiah ini untuk James? Kasih cewek, I'm afraid. Khawatir. Duit. Saya nggak bisa melakukan hal tersebut. Tahu I'm afraid ini bisa diganti dengan sorry, I'm busy right now. Oh maaf, saya sibuk saat ini, ya. Atau bisa juga sorry, I can't help you now. Oh, saya mohon maaf, saya tidak bisa membantu kamu saat ini. Jadi, I'm afraid I can't do it. You can change, sekarang ganti dengan ungkapan yang lain. Which you like, kan? Yang kamu suka bisa kamu gunakan. Seperti this about accepting asking help and declining asking help. Okay, next. This is accepting offering help for help and declining offering for help. Ada dialog juga. Cowok menawarkan bantuan. Can I help you? Bisakah saya membantu kamu? Kata si cewek, yes please. Oh iya gitu kan. Si cowok menawarkan bantuan, kata si perempuan, yes please, oh iya. Nah, yes please juga kamu bisa ganti dengan ungkapan yang lainnya, misalkan dengan ini. How kind of you. Kamu baik banget. Thank you very much. Terima kasih banyak. Ya, itu. Yes please ini, you can change with this, ya. You can switch. Kamu bisa ganti dengan ungkapan yang lain ini. And then, ini contoh declining, contoh menolak. Can I help you with those boxes? Dapatkah saya membantu kamu dengan box-box itu, ya, dengan kotak-kotak itu? Mungkin si laki-laki ini melihat si cewek ini kerepotan banget dengan kotak-kotak itu. Tapi ternyata si cewek ini menolak. No thanks. Oh enggak, terima kasih. I can do it by myself. Saya bisa melakukannya sendiri. Ya, jadi perempuan ini menolak penawaran bantuan dari laki-laki. And no thanks, I can do it by myself. Ini you can switch. Kamu bisa ganti, ya. Kamu bisa ganti dengan ungkapan yang ini, ya. Jadi bukan hanya ini. Kamu bisa digunakan yang lainnya untuk declining offering for help, untuk menolak bantuan. Contohnya apa? Contohnya ini misalkan, don't bother yourself, thanks. Jangan repotkan diri kamu. Terima kasih. Atau, that's very kind, but I can manage myself. Oh, kamu baik banget, tapi saya bisa menanganinya sendiri. Okay, that is about accepting offering help and declining offering help. Berikutnya, nah ini ungkapan how to make asking and offering help using model can, ya. Ini yang asking for help, ini yang offering help menggunakan model can. Contohnya sini, can you help me?
Dapatkah kamu membantu saya? Can I use your dictionary? Dapatkah saya menggunakan kamus kamu? Dan yang lainnya. Asking for help. Kalau offering gimana? Can I do for you? Dapatkah saya melakukan sesuatu untuk kamu? Ini menawarkan bantuan. Atau can I help you? Dapatkah saya membantu kamu? Dan yang lainnya. Ya. Asking and offering help using model can. And then asking and offering help using model may. Nah, asking and offering ini for asking for help. May I ask something for you? Bolehkah saya bertanya sesuatu kepada kamu? Bolehkah saya meminta sesuatu kepada kamu? Ya. Atau may I ask you to take the phone, please? Bolehkah saya memintamu untuk mengambilkan ponsel itu? Nah, ini asking for help, meminta bantuan. Atau may I borrow your bicycle? Bolehkah saya meminjam sepeda kamu? Ini minta bantuan. Mungkin kamu misalkan mau ke warung, buru-buru. Kalau jalan kaki nggak akan keburu, soalnya agak jauh warungnya. So, ada tetangga atau teman kamu lewat bawa sepeda. May I borrow your bicycle because I want to buy something from the stall, misalkan. Karena saya mau beli sesuatu di warung. Ini asking for help. Ini untuk offering help nih gimana? May I help you? Bolehkah saya membantu kamu? Atau how may I help you? Bagaimana saya bisa membantu kamu? Atau apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Asking for help and offering help using model may. Okay, next. Asking and offering help using model would and let's. Ya, ini ya kalau yang pakai could sama would. Ya. Ini pakai could. Could you help me? Dapatkah kamu membantu saya? Atau could you show the best way? Dapatkah kamu menunjukkan kepada saya cara terbaik atau jalan terbaik untukku? Kalau would-nya ini, would you mind bring my bag? Keberatankah atau maukah Anda membawakan tas saya? Keberatankah Anda membawakan tas untuk saya? Atau would you mind have my homework? Keberatankah kamu mengerjakan atau membantu pekerjaan rumah saya? Nah, biasanya could sama would ini digunakan untuk formal atau kepada orang lain yang kita bisa lebih tua, bisa lebih tinggi posisinya daripada kita. Dan kita minta bantuan pada mereka. Kalau kepada teman misalkan pakai can you help me? Can you show the best way? Nah, kalau kepada orang lain yang kita kenal atau baru ketemu atau lebih tua atau posisinya lebih tinggi dari kita menggunakan could atau would. And then ini using let untuk offering help, untuk menawarkan bantuan. Ini contohnya, let me help you. Biarkan aku membantumu. Let me help you. Nah, yang let's ini digunakan biasanya untuk kondisi informal, tidak resmi ya, kepada teman misalkan. Atau let me open the door. Biar aku yang membukakan pintu. Pakai let's untuk offering help. Ya. Next. Okay, this is a sample dialogue. Ya. Sample dialogue untuk offering and asking for help. Nah, situasi, Mrs. Laura will prepare for dinner in the kitchen. Ya, Nyonya Laura akan menyiapkan makan malam di dapur, and her son dan anaknya Jimmy yang bernama Jimmy will help her to do some things. Akan membantunya untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Ini Jimmy ngomong, Hi mom, kata Miss Laura, Nyonya Laura. Hi sweetie, hai sayang. Have you finished your school homework?
kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumah kamu? Kata Jimmy, yes, ma'am. Ya, ma'am. I've already done it. Saya sudah menyelesaikannya. Kata Miss Laura, good boy. Anak yang baik. There's your milk in the refrigerator. Ya, ada susu di lemari. Jimmy, okay, mom. Terima kasih, ma'am. I'll take it. Saya akan mengambilnya. Ma'am? Miss Laura. Yes, sweetie. Yes, sayang. What's going on? Ada apa? What's going on? Ada apa? Kata Jimmy. What will you cook for our dinner? Apa yang akan Mami masak untuk makan malam? Kata Miss Laura. I'll cook your favorite food. Saya akan memasak makanan favorit kamu. And some vegetable. Dan beberapa sayuran. Jimmy. Do you eat chili and pepper? Apakah kamu membutuhkan ya cengek sama apa ya, pedes ya, sama pedes? Kata Jimmy. Kemudian kata Miss Laura, yes, of course. Ya, tentu saja. Thank you. Makasih, James. Kata Jimmy, let me take them for you. Oke, kalau gitu saya ambilkan chili sama peppernya untuk kamu, untuk Mami. Miss Laura, thanks. Makasih. But pepper is here. Tetapi peppernya di sini. Udah ada di sini. Just give me chili, please. Tolong ambilkan saja chili. Okay, here it is. Baik, Ma'am. Ini dia. Anything else, Ma'am? Ada yang lainnya, Ma'am? Can you help me to take some eggs? Dapatkah kamu mengambilkan saya beberapa telur? Ini asking for help ya, menggunakan can. Kenapa menggunakan can? Karena hubungan mereka itu udah dekat ya, udah dekat, jadi menggunakan nggak resmi, dalam kondisi informal, makanya menggunakan can. Can you help me to take some eggs? Dapatkah kamu mengambilkan saya beberapa telur? James, no, there's no problem. Nah, si James tidak menolak, tapi dia menerima. There's no problem. Oh, nggak masalah, Ma'am. How many egg do you need, Mom? Berapa banyak telur yang Mami butuhkan? 2 egg, please. 2 saja. They are in the cabinet. Ada di rak. I see. Here you are. Ya, Ma'am. Ini telurnya. Thank you, sweetie. Terima kasih, sayang. Nah, ini masih lanjut dialognya. Kata Jimmy, you're welcome, Mom. Sama-sama, Mom. Anything else? Ada yang lainnya? Wait a minute. Tunggu sebentar. Can you come here? Dapatkah kamu datang ke sini? Yes, Mom. Kata Miss Laura, please make up this vegetable. Tolong susun sayuran ini. Tolong susun sayuran-sayuran ini, ditata gitu. Jimmy, I like it. Oh, saya menyukainya. Someday I wanna be a chef like you do. Suatu hari, saya ingin menjadi chef seperti Mami. Miss Laura, that's a good idea. Itu ide yang bagus. But how about your father's idea? Tetapi bagaimana dengan cita-cita dari ayah kamu atau ide dari ayah kamu? Because he wants you to be an army. Karena dia menginginkan kamu jadi tentara. Kata Jimmy, I can be an army. Saya bisa jadi tentara. But not on the battlefield. Tapi tidak di medan peperangan. What do you mean? Kata Miss Laura. Apa maksud kamu? Kata Jimmy, I will join the force. Saya akan bergabung dengan tentara. My position, tapi posisi saya will be in the kitchen. Akan berada di dapur. I'll cook for them. Saya akan memasak untuk mereka. Miss Laura, hahaha, that's so funny. Lucu banget.
It's done for the vegetable, kata Jimmy. Sayurannya udah di make up, udah disusun, Mom. Wow, nice. Wow, cantik banget atau bagus banget. Kata Jimmy, see, I'm about to be a chef someday. Lihat, saya bisa jadi seorang chef kan suatu hari atau nanti. I'm sure about it, sweetie. Oh, pasti. Saya yakin dengan hal itu, sayang. Let me clean the dining table, Mom. Ayo, saya bersihkan meja dapurnya, Mom. How kind of you. Thanks a lot. Kamu baik banget. Terima kasih banget. Baik-baik ya. Ini, let me clean the dining table. Ini offering help menggunakan let me clean the dining table. Ayo, saya bersihkan meja dapurnya ya. Mom, how kind of you. Thanks a lot. Terima kasih banget ya. Kamu baik banget. No problem, Mom. Gak masalah, Mom. The doorbell is ringing. Uh, bell pintu berbunyi. That must be your father. Itu pasti ayah kamu. Kata Jimmy, I'm on my way. Ya, saya akan bukakan pintunya. Okay, that's the dialogue. And use asking and offering help between Jimmy and Mrs. Laura in daily conversation. Percakapan sehari-hari. Nah, oke, ada latihan soalnya ya. Latihan soal about asking and offering help. Yang pertama, ada dialog between Mark and Gina. Mark, hello Gina, where have you been? Hello Gina, apa kabar? Gina, hi Mark, I just bought a new kilograms of apples in the market. Hi Mark, saya baru saja membeli 5 kg apel di pasar. Mark, do you need some help to carry the apples? Apakah kamu membutuhkan bantuan untuk membawakan apel-apel itu? Nah, ini si Mark, dia menawarkan bantuan kepada Gina. Nah, kira-kira the suitable response to complete the dialogue is ungkapan yang tepat untuk merespon dialog di atas yang mana? Yang A, I don't know. B, why? C, of course, that's very kind of you. D, I will help you. E, goodbye. Nah, kalau melihat dari pilihan jawaban, maka yang paling nyambung adalah yang C, ya. Si Gina, ya. Gina ini dia, menerima tawaran bantuan dari Mark. Kata Mark berkata kan, do you need some help to carry the apples? Apakah membutuhkan bantuan untuk membawa apel-apel itu? Jawabannya, oh tentu saja. That's very kind of you. Oh tentu saja, kamu baik banget. Maaf. Jawabannya sih. Kemudian yang kedua, Daniel and Maria. Daniel, you look so busy. Kamu terlihat sibuk banget. Bla 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 bla. Dia menawarkan bantuan kayaknya. Cuman no, thank you. Tidak, terima kasih. I can handle them. Tidak, terima kasih. Saya dapat menanganinya sendiri. Nah, menanganinya. Maria ini menolak. Nah, ungkapan yang cocok untuk melengkapi dialog tersebut yang mana kira-kira? Yang menawarkan bantuan. Yang A, I will leave you alone. Would you like some help? Atau do you want to help me? Atau sure, I would like to. Atau yes, please. Oke, good. Yang paling cocok adalah yang B. Would you like some help? Ya, karena si Dani melihat Maria sibuk, dia menawarkan bantuan. You look so busy. Would you like some help? Apakah kamu membutuhkan bantuan? Kata, cuman Maria menolak. No, thank you. Okay, I can handle them. Saya bisa menanganinya. Oh, the answer is B. Berikutnya. Jadi latihan soalnya hanya 4 saja ya, nggak banyak-banyak. Okay, complete the dialogue below. Question 3 and 4. Ini the conversation between Mandy and shopkeeper. Good morning, sir. Do you have a science book about animal anatomy?
Selamat pagi, sir. Apakah Anda mempunyai buku sains tentang anatomi binatang? Shopkeeper, of course. Oh, tentu saja. We have a book that you want. Kami mempunyai buku yang kamu inginkan. Bla 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 bla. So the shelf. Nah, si shopkeeper ini kayaknya menawarkan bantuan. Bla 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 bla. So the shelf. Untuk menunjukkan raknya. Ya. Kemudian kata si Mandy, I'm fine, sir. I can find by myself. Oh, terima kasih, Pak. I can find by myself. Saya dapat mencarinya sendiri. Nah, berarti si Mandy ini menolak penawaran bantuan dari si shopkeeper. I have other books to find too. Dan juga ada buku lain yang mau dicari. Kemudian kata shopkeeper, bla 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 bla, take your time. Mandy, thank you, sir. Nah, nomor 3 ini tadi kan menawarkan bantuan. Yang mana? Ya, bla 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 bla, to solve the cell. I would like, can you, don't go. Would you like me atau may I? Nah, itu betul. Jadi, the answer is D. Would you like me to solve the cell? Apakah kamu mau saya menunjukkan rak itu atau raknya? Kata shopkeeper. Cuman kata Mandy, fine sir, I can find by myself. Enggak sir, saya bisa mencarinya sendiri. Jadi the answer is number D. Option D. Would you like me? Kemudian yang keempat, what should the shopkeeper say? Bla bla bla, take your time. Apakah I'm busy? Sorry, thank you. Will you go? Atau that's okay? Oke, jadi cocok adalah yang E. That's okay. That's okay. Take your time. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau bisa mau cari sendiri mah. Ya, take your time. Hati-hati ya. Thank you, sure. Terima kasih. So the answer number 4 is E. Okay. Okay, students, that's the material about asking and offering help. I hope my explanations will be clear, will make you clear about this material, yeah, and yeah, give you the exercise you can answer it correctly. Well, thank you for your time. See you at the next video, at the next material. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.